mau jalan, sudah masuk Mamut. So, yeah, I'll see you guys there. What photo? Yep, recording. Jadi kami baru sampai di tepi Lombong. Juga ni. Tidak sampai. So anyways, how's your trek pergi sini lah? Okay juga lah. The downside is we came too late lah. Ya betul juga lah. Tidak nampak apa-apa nih. Ya, pikir 6:30 masih boleh nampak matahari begitu. Sekali gelap sudah. Harap besok dapat bangun awal saja lah. Gambar. Tidak terang nih. Sekarang tengah ambil gambar. Gambar bintang. Jadi it's 5:45 a.m. Sun is behind me, so I hope my drone shots are good lah. Mungkin satu ataupun dua shot begitu. Cause saya takut juga mau kasih terbang atas air nih, takutnya terus tiba-tiba jatuh. Habislah. Bye bye drone. So I don't know. Semalam memang sangat susah mau tidur. Too cold, I tell you man. If you guys are gonna camp here, bring long pants, bawa selimut yang tebal kalau kamu sanggup mau angkat tuh berat sikit. Okay. The surface memang tidak rata lah, banyak batu. So one, bawa hoodie with long sleeve. 2, long pants. 3, make sure you bring socks. And 4, kalau kau sanggup, kau bawa selimut juga. Okay? No selimut, no good sleep. And semalam memang sejuk lah. Kuat angin semua. The tent goyang-goyang juga. Saya pikir ada apalah benda yang kacau-kacau dengan kemat.
sudah. So see you guys.